Oke, halo semua guys. Ini adalah konten pertama saya. Perkenalkan, saya Kapten Ahmad Tasya. Di sini kita bakal nerbangin dan bermain flight simulator di Android, flight simulator untuk aplikasinya guys ya. Nah, ini pesawat yang akan kita terbangkan guys ya. Garuda Indonesia menggunakan Airbus 320 Neo. Oke, penampakannya seperti ini. Kita checklist dulu guys ya. Inspeksi, nose, oke, landing gear, right, forward, center, last, overturning, oke, tutup. Kita kembali ke dalam pesawat. Nah, ini waktu sesungguhnya guys ya. Jadi untuk pesawat yang kita gunakan itu Airbus 320 Neo, bahan bakarnya 6 ton, untuk penumpangnya 165 dan kargonya 1,3 ton guys. Ini kita gunakan winter rail. Cuaca di lokasi sesungguhnya guys ya, menurut Google kayaknya. Oke. Di sini kita bakal menempuh penerbangan dari Balikpapan guys. Dari Balikpapan menuju ke Kota Palu guys ya. Menuju ke Kota Palu. Oke. Langsung saja kita masuk ke dalam kokpit guys ya. Oke. Di sini saya ditemani oleh Mbak Yanti guys ya. Mbak Yanti, panggilnya Mbak Yanti guys ya. Oke, kita akan menempuh perjalanan dari Balikpapan menuju Kota Palu guys ya. Kita sekarang menggunakan pesawat Garuda Indonesia Airbus 320 Neo guys. Oke, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyalakan pesawatnya dulu guys ya. Oke, baterai. Ini kita gunakan traffic resolution advisor. Oke, nyalakan no smoking dan seatbelt, ice. Kemudian kita nyalakan EPU. Ini kondisi cuaca lagi hujan guys ya, lagi hujan. Oke, kita prepare untuk boarding ya. Ini lampu kabin nyala, logo, beacon, navigation, logo. Oke, untuk urutan lampunya ini saya belum terlalu tahu ya, untuk di ground kayak gini itu apakah harus dinyalakan semua. Kalau memang urutannya salah, saya mohon maaf ya guys ya. Oke, kita kontak kru dulu guys. Pilot kita kontak kru dulu. Dapat share. Oke, kita close untuk teksnya. Oh, sudah ada yang ngetek sih guys ya. Pantas ini udah mulai gini-gini. Tiket sebelah kita sudah ready to taxi ya. Oke. Kru tadi sudah diinfokan untuk departure. Sekarang krunya langsung boarding aja guys ya. Oke, semua packsnya sudah masuk semua ya. Kargo juga udah. Cateringnya kita masukin guys ya, karena ini udah mau jadwal buka puasa. Sini udah tanggal 3 guys ya. Lagi guys, buka puasa ini nanti bakal dibagikan sedikit lagi guys. Kita kasih 5 box aja ya. 4 box cukup. Oke. Perjalanan nih lumayan jauh nih guys. Oke, door closure. Saya lupa guys ya. At this time, make sure your seat belts and tray tables are in the upright position and your seat belt is correctly fastened. Also, your portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. Thank you. Cockpit
clearance. Good day. Good day. Go ahead. Go ahead. At parking. Information. Mike, read the copy. You are clear to Whiskey Alpha Foxtrot 4,000 feet. Contact when ready to start. Clear to Whiskey Alpha Foxtrot 4,000 feet. When ready to start. Redback is correct. Oke, correct. Kita clear to Whiskey Alpha Foxtrot. Kita pushback dulu guys ya. Request pushback. Terus pushback. Pushback approved at their discretion. Oke, sambil pushback kita coba nyalakan engine kedua. Lalu kita nyalakan engine 1 guys. Oke. Untuk airbus memang agak lama ya guys. Nyalakan wiper ya. Ada jaraknya sedikit. Oke, runway 15 ya. Ground. Request Kita start start up. up. Kita sudah start up. Start up ya. approved. Report when ready to taxi. Start up approved. Call you back when ready to taxi. Oke. Ground. Jadi taxi. Request taxi. Taxi to holding point runway 25. Roger. Taxi to holding point runway. Oke, kita matikan guys. Kita nyalakan lampu light. Oke, kita taksi di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Balikpapan. Whiskey Alpha 55. Oke, kita safety briefing dulu guys ya. On behalf of the group, we request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety features of this aircraft. Take a minute to locate the exit closest to you. Note that the nearest exit may be behind you. Count the number of rows to this exit. Should the cabin experience sudden pressure loss, stay calm and listen for instructions from the cabin crew. Oxygen masks will drop down from above your seat. Place the mask over your mouth and nose like this. Pull the strap to tighten. If you are traveling with children, make sure that your own mask is on first before filming your children. In the unlikely event of an emergency landing and evacuation, leave your carry-on items behind. Life rafts are located below your seats and emergency lighting will lead you to your closest exit and slide. We ask that you make sure that all carry-on luggage is stowed away safely during the flight. While we wait for takeoff, please take a moment to review the safety Hidup guide and seat orang pocket mimpi in front of you. Bangun pagi lihat saldo, pura-pura kuat. Kopi hitam saksi bisu, dompet lagi diet ketat. Hidup irit bukan pelit, cuma lagi latihan. Biar nanti pas tajir gak kaget. Oke. Holding point Ground. runway. Holding point runway. 25. Contact tower 118 decimal 100. Rise. Contact tower 118 decimal 100. Kita contact tower. Group 1 cek. Flaps. 2 cek. Cek. Good day. Holding point runway 25. Ready for departure. Wind 018 degrees 4 knots. Clear for takeoff runway 25. Report leaving 3,000 feet. Clear for takeoff runway 25. Welcome back passing 3,000 feet. Kita akan contact tower lagi setelah kita di ketinggian 3000 guys ya. Kita informasikan dulu kepada kru bahwa kita akan persiapan Prepare for takeoff. We are now ready for takeoff. Please make sure your seatbelts are fastened and packages if you your seatbelt in the overhead compartments. We also ask that your seats and table trays are covered. Untuk kabin kita matikan guys. Airplane mode will personal electronic devices. Lampu kita ganti jadi gandeng. Enjoy your flight.
Bomnya kita sedikit redupkan. Untuk lighting D1 cukup. Kita kalibrasi dulu guys ya. Oke. Ini 8%. Baik, copot. Ini cek. Buat. Oke. Besok target naik kelas, lompat pelan tapi tepat. Santai tapi niat, nggak ribut tetap gas. Sekarang hidup sederhana, tapi dilalus. Ya, gak ke mall tiap minggu tapi kejar mimpi rutin. Kerja sunyi hasilnya biar bikin orang melirik. Story sepi bukan karena hidupnya flat, cuma lagi bangun masa depan bukan cari validasi cepat. Makan mie tapi mindset waju, dompet kering tapi visi selalu maju. Gak iri liat flex orang lain, rezeki beda jalur, sabar dikit sampai giliran main. Sekarang parkir sembarangan, nanti bingung milih basement Ari. Sekarang nanya uang ada nggak, nanti nanya Radar contact. Waypoint. Delta Echo heading 248. Freedom 4,600 feet. Inbound. Tango Oscar Delta Cek cek. Radar contact. santai tapi niat, tenang tapi kuat. Pelan bukan dekati pelat, aku cuma lagi ngumpulin topanga buat lompat. Santai tapi niat, tengah ribut tetap gas. Sekarang hidup sederhana, nanti sederhana tapi dibilang hidup sederhana bikin hati aman, tapi mimpi mahal tetap jadi pegangan. Sekarang ketawa sederhana, besok ketawa karena rekening kebanyakan nol di belakang. Oke, nanti kita akan kontak terus ya guys ya, dari Bandara Whiskey Alpha 55 menuju ke Whiskey Alpha Foxtrot di Bandara Balikpapan menuju ke Bandara Palu guys ya. Oke, bentar lagi kita bakal landing ya guys ya. Di scan dulu, apalah sebutannya susah banget. Atau kita bakal belok nanti di F1 point. Kita nyalakan dulu untuk waypoint cuannya guys ya. Ini cuaca di Palu ya cukup bagus lah guys. Spoiler, armor cek, battery cek. Oke, kita matikan aja pihaknya. Oke, sudah mulai stabil. Waduh, atasnya mana nih? Oh, ya. Approaching. Good day. 2,500 miles. Inbound. Pipe full. Cek. Whiskey 15. Request landing information. Ketinggian 2000. Good day. Continue descent. Runway 15. Port full established. Continue descent. Runway 15. Welcome. Oke, sudah stabil. Full established runway 15. Contact tower 118.700. Tower 118.700. Ladies and gentlemen, we have just been cleared to land at our destination. Please make sure one last time your seatbelt is securely fastened. Flight attendants are currently passing around the cabin to make final compliance check and pick up any remaining cuffs and glasses. Mutiara Tower. Tower, good day. Full established runway 15. Good day.
Dia udah 1000 lah ya. 1000. Oke, Pip. Contact. Route Bismillahirrahmanirrahim. 118.701. Set juga. 118.701. Interval 300 minimum 200 100 retake ini lighting taxi cabin on. Yeah. Hidup pelan mimpi ngebut. Bangun pagi lihat saldo, pura-pura kuat. Kopi hitam saksi bisu, dompet lagi diet ketat. Hidup irit bukan pelit, cuma lagi latihan. Biar nanti pas tajin gak kaget sama keadaan. Sandal jepit, jaket tipis, kepala tetap dingin. Bukan gak mau flexing, cuma nunggu timing. Orang bilang hidupku terlalu sederhana. Bro, ini strategi bukan salah arah. Peta santai tapi ini tenang. Oke, sampai kita guys. Switching off. Oke, matikan engine. Please, FU. Nyala cuy. Hampir mati nih. Oke. Orang lain rezeki beda jalur, sabar dikit sampai giliran main. Sekarang parkir sembarang. Ya, kita sampai di Bandara Mutiara Sis Aljufri guys. Nanti nanya uangnya mau ditarik. Ini pesawat tadi yang baru landing guys ya. Import. Pesawat mana nih guys? Unit Palu guys ya. Sekarang hidup sederhana, nanti sederhana, tapi di lalu. Hidup sederhana bikin hati nyaman, tapi mimpi mahal tetap jadi pegangan. Sekarang ketawa, sederhana, besok ketawa, karena rekening kebanyakan nol dibelar pipi. Di belakang. Oke. Kita panggil ini ya, GPU ya. GPU ini kayak genset di ground power unit ini. Nah, jadi nanti kita bakal matikan EPU nya dengan dan baterainya guys. Nanti kita tetap biarkan lampunya menyala, lampu kabinnya. Nah, ini EPU nya sudah ditancap belum ya? Oke, so dari GPU nya sudah ditancap ya, generatornya guys. Kita bisa lihat dari GPU nih. Ini RTS power unit ya, sudah dicolokkan ke pesawat. Sekarang kita matikan EPU dan baterainya guys. Oke, ini kalau GPU nya dicabut, dilepas, ini bakal mati guys ya, tapi ini masih berfungsi. Kita coba lightingnya, landing aja yang terang, nyala guys. Nanti genset guys ya, aman-aman. Oke, strobonya kita nyalakan aja. Mesin udah mati ya.
kita kembali ke kokpit, masih nyawa guys ya. Oke, ayo Santi kita selesai sampai di sini. Thanks for watching, bye bye. Yeah. Hidup pelan mimpi ngebut. Bangun pagi lihat saldo, pura-pura kuat. Kopi hitam saksi bisu, dompet lagi diet ketat. Hidup irit bukan pelit, cuma lagi latihan. Biar nanti pas tajin gak kaget sama keadaan. Sandal jepit, jaket tipis, kepala tetap dingin. Bukan gang mau flexing, cuma nunggu timing. Orang bilang hidupku terlalu sederhana, bro. Ini strategi bukan salah arah peta. Santai tapi niat, tenang tapi kuat. Hari ini masih hemat, besok target naik kelas. Lompat pelan tapi tepat, santai tapi niat. Nggak ribut tetap gas. Sekarang hidup sederhana, nanti sederhana tapi dibilang luas. Yeah, nenggak ke mall tiap minggu tapi kejar mimpi rutin. Kerja sunyi hasilnya biar bikin orang melirik.